Ayun mga kalapogi, second training natin ay lalagay sa timba. Pag pumalik sa kulungan, batchak na. Pag pumitik, babay. Ganun lang yan. Yan. Pag bumalik sa kulungan, batchak na. Pag bumalik sa kulungan, batchak na yan. Pasok, 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 pasok. Ay, pumasok pa. Pasok, 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 pasok. Ayan. Ayun, batchak na guys. Yan lang ako pa-batchak guys. Dami nung iniisip na kung ano-ano. Nagawin na sa timba. Pag bumalik sa kulungan, batchak na yan. Itong pati naman, tingnan natin yung batchak. Yan, tingnan natin yung batchak na itong puti yung mga ganyan, alalayan nyo. Pag pumitik yan pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Puti kumipot pa dun. Pasok, pasok. Alalayan yung mga ganyan guys. Alalayan yan, delikado yan. 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 Dapat bumalik siya sa kulungan. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Sa baba ang tingin. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok. Pasok, balik, balik, balik. Pasok, pasok. Pasok.